बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हज 2020 के हवाले से जो फैसले हो चुके हैं और जो फैसले होने वाले हैं और जिन फैसलों के ऊपर सर जोड़े बैठी है सऊदी गवर्नमेंट और उनका एक रिसर्च सेंटर, जिसके बारे में आपको तमाम पॉइंट्स आज दे दूंगा कि वो सोच क्या रहे हैं और उन्होंने अब तक अपनी रिपोर्ट में कह क्या दिया है, जो अब इजीली एक्सेस है, नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये मैंने वहीं से इसको तमाम लिया है क्योंकि ये उनकी अपनी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, तो इसलिए मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। और अगर आप लोग इसको वहीं से पढ़ लें तो अच्छी बात है। सबसे पहले गुड न्यूज़ कह लें, जब बुरी खबरें होती हैं तो उसमें कोई अगर खबर आता है तो उसको हम गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि जो अकामा होल्डर परेशान थे और मुझे हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए, तो मुझे उनको भी पैगाम देना है कि जी वो अगर अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बेतहाशा परेशानी ये थी कि उन्होंने कहा सर आपने कह तो दिया है मगर टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर पैसे चार्ज हो रहे हैं, तो पैसे अगर चार्ज हो रहे हैं तो वो भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, उनको मैं गलत नहीं कह रहा। और जो छुट्टियों में इजाफा है ये सऊदी गवर्नमेंट कह रही है कि वो कर सकते हैं इजाफा। तो जो भी जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, किसी और मुल्क में भी हैं, अगर अकामा होल्डर हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे हवाले से कि मेरा ताल्लुक इस ग्रुप से है जिसको मैं ओन करता हूं, उसमें ट्रैवल एजेंसी भी है, उसमें ओवरसीज कंपनी भी है और मुझे इस दुनिया से खैर की खबर की तवक्कुई होती है, चाहिए होती है। आई वांट टू सी दिस वर्ल्ड एज अ नॉर्मल वर्ल्ड। तो उसमें अगर हज होता रहेगा, उम्रा होता रहेगा तो मुझे फ़ायदा है, वरना हज और उम्रे का ना होना हमारे लिए, जो पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका इस वक्त 1 अरब रुपया, तकरीबन 1 अरब रुपया लगा हुआ है, और जिसमें आप जानते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो 10% ही कोई और काम करती है, 90% हज उम्रा पे ही डिपेंड करती है। डिजास्टर सूरत हाल है, ज़्यादा देर नहीं रहेगी मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग गर्म खत्ते में हैं, हमारे लिए ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल हज के हवाले से आपको रिपोर्ट देनी है। और हज के लिए जो सऊदी किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन है, जो उनका रिसर्च सेंटर है, अगर ये गूगल में टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, सऊदी किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन रिसर्च सेंटर जो है, उनकी रिपोर्ट में ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो हमको कि हिस्ट्री में 40 बार पहले भी हज कैंसिल हो चुका है या उसमें हाजिरी बहुत कम थी। ये 2 सूरत बताई गई हैं। ये रिपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पेश आई और इसकी वजह क्या थी, ये पूरी बात है या आधी बात है, ये कहने की नौबत क्यों आई कि पहले भी हो चुका है। अब की बार क्या नियत है, दे नोज वेल, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कोई फैसला नहीं हुआ है। और अल्लाह करे कि तमाम बातें जो मैंने आपसे कहीं वो भी गलत हों, जो आप देख रहे हो टीवी में वो भी गलत हो, और जो अगर आप रिसर्च कर लें गूगल के ऊपर तो वो भी अल्लाह करे गलत हो, क्योंकि अल्लाह करे ये सब हमारी गलत ही निकले, अब सारी की सारी बातें। मगर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम रिसर्च सेंटर से हासिल कर रहे हैं। अब जब हम डिटेल में जाते हैं तो जब हम उनके पॉइंट को चेक करते हैं, जो कुछ वहां पर हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन जो उनके लेफ्ट राइट के लोग हमें बताते हैं, इंटरव्यू के दरमियान बताते हैं, फोन में बताते हैं, और वहां से जो बातें निकल के आती हैं उसमें नंबर 1 वो कहते हैं कि अगर हम हज करवाते हैं तो इस पर भी गौर हो सकता है कि सिर्फ लोकल जो वहां पर अवेलेबल हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो कोई नहीं जा रहा ना वहां पर, तो जो लोकल्स हैं उनको हज करवा दिया जाए, ये एक ऑप्शन है, ये फैसला नहीं है, दिमाग में रखें। लोकल्स को हज करवा, लोकल में कोई भी आ जाए बीच में, उनको हज करवा दिया जाए, एक मेडिकल टेस्ट करवाएं और उनका हज करवा दिया जाए, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा जो थिंक टैंक है वो मशवरा दे रहा है कि जिन लोगों को जो इंटरनेशनल हैं, जो लोकल नहीं है, जो बाहर हैं, उनके अगर फ्लाइट्स को लाना है तो उसमें जो 0 ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं, जो कभी कहीं नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ पहली बार हज पे आ रहे हैं, तो उनको भी शामिल कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन नंबर 2 की बात हो रही है। ये भी हो सकता है कि 0 ट्रैवल हिस्ट्री वालों को मौका दिया जाए। तो तीसरी पार्टी कहती है कि काम और हम कर सकते हैं, वो ये भी ऑप्शन है, ये भी सोच है। मैं सिर्फ आपको उनकी सोच बता रहा हूं कि टेबल पर जो फाइलें रखी हुई हैं वो फाइलें बोल क्या रही हैं। तो तीसरा ऑप्शन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि नॉर्मल रखा जाए मामलात को। और इस तीसरे पॉइंट पर मुझे भी इतराज नहीं है, क्वाइट फ्रेंकली,
ٹھیک ہے, فیئر انف. اور میں آپ کو آخری میں اپنا ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, وہ بھی اگر اللہ کرے کہ ان کے دماغوں میں چلا جائے تو میں اور آپ لوگوں کی آواز اٹھے تو امید ہے کہ اچھا ہو جائے گا. مجھے سچا کہنا, مجھے جھوٹا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بات پہنچے, کیونکہ جو چیزیں بند ہو رہی ہیں وہ کھلیں. میرے بولنے سے تھوڑی کچھ ہو رہا ہے. تمام چیزوں کو نارمل رکھا جائے حج کے حوالے سے, اور اس کے بعد یہ کیا جائے کہ جب ان کے ٹکٹس ہو جائیں, مطلب XYZ کے جب ٹکٹ ہو جائے, ان کی ہوٹل بکنگز ہو جائیں, ان کے پیسے چارج ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, تو جب فلائٹ میں 24 گھنٹے رہ جائیں تو اس درمیان اس کا ایک اپرووڈ ادارے سے, جو ادارہ منتخب کیا ہوتا ہے آپ کے سعودی نے, آپ جانتے ہیں آپ کے شہروں میں ان کے نام سب کو پتا ہوتے ہیں, تو اب ہمارے ایمبیسی کے منتخب اپروو ادارے سے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے, اور اگر رپورٹ صحیح آئے تو وہ رپورٹ لے کر وہ حج کے لیے آ سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی رپورٹ کلیئر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا, وہ تو ابھی چوتھا پوائنٹ تو میرے پاس ابھی ہے ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر وہ ایسا بھی سوچ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, میڈیکلی فٹ لوگوں کو جانا چاہیے, اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب ہم لوگوں کو جاب پہ بھیجتے ہیں تو ہم لوگ میڈیکلی فٹ لوگوں کو ہی بھیجتے ہیں. جو لوگ میڈیکلی فٹ نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ یا تو علاج کے لیے بات ہوتی ہے یا تو پھر منع کر دیتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن 24 گھنٹے کے اندر کروانا ہے تو یہ بھی ان کا انتظام ہوگا کہ وہ رش سے کس طرح نپٹتے ہیں, کیونکہ یہ بات ہزاروں لوگوں کی نہیں لاکھوں لوگوں کی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ اگر آپ لوگ اس کے اوپر آواز اٹھائیں, تھوڑا سا اگر آپ میسیجز ڈالیں اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 24 گھنٹے میں آپ حج کو اگر آپریٹ کروا سکتے ہیں, اگر کروا سکتے ہیں, تو میری درخواست یہی رہے گی کہ پھر آپ جو ہمارا مطاف ہے اس کو کھولیں عمرے کے نارمل, کیونکہ آپ نے بہت حصے میں تو کھولا ہوا ہی ہے نا, بند تو نہیں کیا ہوا ہے آپ نے. اب لوگ تو جمع ہو رہے ہیں, گیدرنگ جمع ہو رہی ہے, اب وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں ہو رہی ہے لیکن باقی جگہ تو ہو رہی ہے. تو عمرے کو بھی اسی ترتیب سے کھول دیا جائے, اس کو بجائے بند کرنے کے, لاک ڈاؤن کرنے کے, کھول دیا جائے, اور 24 گھنٹے میں رپورٹ لے لیں آپ حاجی کی. لوگوں کے ویزے ضائع ہو رہے ہیں, لوگ ٹکٹ لے کے پریشان ہیں, لوگ غصے میں ہیں. اب اگر وہ غصے میں مجھے بھی برا بلا کہہ رہے ہیں تو آئی نیور مائنڈ, میں بالکل, مجھے کچھ اس کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایک ہی پوائنٹ چاہیے اور وہ چاہیے نارملائزیشن. نارمل ہو جائے معاملہ, اور نارملائزیشن کے اندر اگر آپ عمرہ زائرین سے بھی 24 گھنٹے کی رپورٹ مانگ لیں تو یہ لوگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ جب ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. ابھی یہ چل رہا ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ ٹائم ہے تقریباً 2.5-3 مہینے ہیں, عمرہ کرنے دیجئے. میری ریکویسٹ یہ ہے, میں آپ کے سامنے آج ریکویسٹ کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں آپ کے سامنے ان لوگوں سے, اور جو اگر یہ ویڈیو شیئر کرے گا تو میری کوئی آواز سن لے, پاکستانی جو انتظامیہ ہے یا جو سعودی انتظامیہ ہے, اگر کوئی بھی سن رہا ہے, تو اس میڈیکل کی رپورٹ کی بنا پر جو 24 گھنٹے کے اندر آپ مانگ رہے ہیں, اگر یہ بات فیکٹ ہے تو عمرہ زائرین سے بھی آپ 24 گھنٹے کی رپورٹ لے کر, اگر وہ کلیئر ہیں تو ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے. میرا مطالبہ ہے, میں مطالبہ بھی کر رہا ہوں آپ لوگ, آپ بھی مطالبہ کیجئے اور پھیلائیے اس میسج کو, تاکہ یہ ہمارا مطالبہ حکام بال تک پہنچے, اور اس کے اوپر جتنا زور پڑے گا اتنا ہی ہماری بات آگے جائے گی. امید کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے. اللہ حافظ.